I don't know about you. I don't get much pleasure out of an elephant. But then I didn't create him. He did. And it says they're created for His pleasure. That's worthy of thought. Wala siya kabalo sa imuha, pero para sa iyaha, di siya malipay sa elepante, pero ang Ginoo nagmugna niini, o gimugna kini sa Ginoo tungod sa iyang kahimuot, huna-huna pagayo. God created everything, all the animals, all the vegetables, all the stars, all the heavenly things, all the angels. And then He created you and me. Tanang mga butang nga aniya karon sa kalibutan, hayop man o mga halaman o mga anghel o mga butang sa kalangitan yang gimugna o gilabi na usab kita. A star has no choice. A star has to do what it's commanded to do. An angel has only one choice: obey or get out. Grass, grow or die. But then He created us. He created us in His image and gave us a free will, the only part of His creation that has a free will and are redeemable. Ang bituon niya gimugna, pero ang bituon walay kaugalingon nilang kabubuton. Miski ang anghel, nalay duha ka buok kakabubuton ng anghel, sa diha ngayang gimugna ang mga anghel, either mosunod sila sa Ginoo or muhawa sila sa trono nga iya sa Ginoo. Dayon ang mga hayop, yang gimugna, unya kung unsa isugo sa Ginoo, ilang tumanon, miski ang mga halaman, mutuman gyapon sa Ginoo. Dayon gimugna dayon ta sa Ginoo, unya pagmugna sa Ginoo sa atoa, natay kaugalingon nga kabubuton. When He created us, listen now, we were given a free will. You can choose to love me, or you can choose to do whatever you want. Sa diyang gimugna ta sa Ginoo, giigna ta sa Ginoo, gitagaan ta mo og kaugalingon nga kabubuton, pwede mo mosunod sa kuha, o pwede pod mo mubuhat kung unsa iyong gusto. So it looks like God created everything else, and there was really no satisfaction for God in all that He created. He enjoyed it, but everything was created so that it had no choice. It had to love God. And the Bible says, all creation groaneth and travaileth for the Lord to come back to the earth. Tanan mga butang nining kalibutana, gimugna nga iya sa Dios og pinaagi diha kaniya, tanan butang diri sa kalibutan nangahimo og pinaagi lamang diha kaniya. Siguro ang Ginoo walay katagbawan, pero kung iyahang gimugna ang tanan nga butang diri sa kalibutan, pinaagi usab kini sa iyang kahimayaan. Then God made us. And listen carefully. When God made us, and He made us in His own image, just like Him, and He gave us charge over all the animals and all the vegetables, everything, He was in hopes that we would choose to love Him and obey Him. We didn't have to. Not like everything else. We didn't have to obey Him. I can do what I want. But He was in hopes that we would choose to love and obey Him. Pagahuman sa diha nga siya nagmugna sa tibuok kalibutan, gimugna din sa Ginoo ang tao, unya ang tao gitagaan niya kaugalingon nga kabubuton. Unya gimugna pagyud niya, gitagaan tayag katungod nga magmando sa tanan nga makahayupan ug mananap nining kalibutana, gimanduan pud niya, gitagaan tayag kabubuton nga kaugalingon nato. Pwede ta mosunod sa iyaha
pwede po ta mubuhat sa tong kaugalingon nga binuhatan. Now look at that last verse, verse 11 again. For thou hast created all things. Watch me. God says, He created all things. And for thy pleasure they are and were created. There's only one part of creation that can really satisfy the Lord, because only one part of creation has a free will. Sa diha nga gimugna sa Ginoo ang tanan, murag wala kay sa kahimot niini, apan sa diha nga gimugna taniya nay kahimot ang Ginoo niini. Tungod kay siya nahimuot sa usa ka tawo nga nay kaugalingon nga kabubuton. Now, there's a system of theology out there. It's not in here, it's out there. A lot of religions preach and teach what's called Calvinism. A lot of them. A lot of churches teach Calvinism. What is Calvinism? I'll tell you. Dagan kay mga pagtulunan nga iya sa Ginoo pero dili iya sa ato. Ang ilang mga pagtulunan sa mga simbahan karon nga daghan kaayo gitawag nato og Calvinism. Unsa nang Calvinism? Yang explain sa tuwa karon. They teach that God is sovereign. You've never heard me use that word except if I'm teaching against Calvinism. Sovereign. God is the highest you can ever get, and He can do whatever He wants, and it's never wrong. Whatever God decides, that's the right thing. He's sovereign. Pasabot niya ng sovereign, siya ang pinakalabaw, siya ang pinakagamhanan sa tanan. Ang Ginoo mo'y pinagamhanan, kung unsa iyang gimugna, walay sayop niini. Kung unsa iyang ibuhaton, wala po sayop niini. So, He made us. And Calvinism teaches that the sovereign God decided before He made the heavens and the earth, He decided that you would serve Him and live for Him, and you would not. And you would, and you would not. And you would, and you would not. And you had no choice in the matter. Ang Calvinism nga pagtulunan, nagtuo sila nga sa wala pa gimugna ang kalibutan, sa wala pa pud gimugna ang mga tao, gipili na daan sa Ginoo kung kinsa man ang tao nga mosunod sa iyaha o kung kinsa pud tong tao nga dili mosunod sa iyaha. Nagtuo sila nga ang uban sa tuag yang gipili nga mosunod sa Ginoo, pero ang uban pud sa tuag gipili sa Ginoo nga dili mosunod sa iyaha. And look, which is better? Some of you have children, all of you have been children. Which is better? If you had a child that was AI programmed to obey you, Kitang tanan, siguro sa tuwa, ginikanan na, siguro na kay anak, nga gipili nimo nga mahimong AI, nga giprogram na daan. and mommy said, clean up your room. Yes, mommy, I will clean up my room. And daddy says, eat your spinach. And he says, yes, daddy, I will eat my spinach. Sounds good. It would get boring after a while. Na kay anak niya, AI nga robot, niya kung unsa imong isulti, ilang buhaton, moingon ka nga limpyuhi imong kwarto, mo limpyo diretso, moingon dayon ka nga kanay mo pagkaon, mukaon dayon siya. Which is better? A child, and mommy says, honey, I love you, but you got to go clean up your room. And you say, oh, mommy,
I love you too. I'll do what you say, and I love you. And he runs, cleans up his room. And Daddy says, you have to eat your spinach. And the child said, well, I don't really enjoy spinach, but Daddy, I really love you, and I'll eat my spinach. Which is better? Asa ang mas nindot? Muingon ka sa imuhang anak, nga anak, nahigugma ko sa imuha, adto sa imong kwarto, limpyuhi ta imong kwarto, muingon imong anak sa imuha, nga ma, nahigugma po ko sa imuha, busa mo adto ko dito sa imong kwarto, limpyuhan na ang kwarto. Unya muingon po ang imuhang papa, muingon ang papa nga anak, kanan imong pagkaon. Unya moingon ang anak nga pa di ko ganahan sa pagkaon pero nahigugma mo ko sa imuha busa kanon ako ang pagkaon. Asa imong ganahan? Now, all of us have had a life before salvation, when we did what we wanted to do, and we did our pleasure and not His. We've experienced that. Now we look at a verse that says, the reason why we were made was to please Him, not us. Him. Him. Please Him. Naipanahon sa atong kinabuhi kaniadto nga dili pata luwas, dili pata mituo sa Ginoo. Ang atong kinabuhi atong gihatag sa atong kaugalingon kahimuot. Atong gibuhat, atong gusto, atong gibuhat ang atong kaugalingon nga binuhatan hangtod sa atong nabasahan, atong nabasan ang sa kabersikulo nga gimugnat sa Ginoo para sa iyahang kahimuot, para sa kalipay sa Ginoo. So God puts two ways in front of us. And He says, you can love me and receive me as your Savior and live for me and enjoy the abundant life in Christ. Or you can do whatever you want. Now, we've all had a life when we did whatever we wanted. Now we're challenged to live a life that pleases Him. Gitagaan ta og kabubuton sa Dios nga sa diha nga kita mituo diha kaniya, sa diha nga kita atong gituuhan siya nga atong maluluwas, mingon pampulong sa Dios nga gimugna ta pinaagi sa iyahang kahimayaan. Gusto siya nga magkinabuhi pud ta uban sa iyahang abundansya nga kinabuhi ang gihatag sa atoa ug sa iyahang panalangin. Pero gitagaan pud ta og kabubuton sa Dios nga pwede pud ta magkinabuhi sa atong kaugalingon. Now, this morning I want you to think about a couple of things. I want you to think about how life was before you chose God. When you did your own thing, how did it go? When you made your own decisions, were you satisfied? Were you happy? Since you've chosen to please God, are you happy? Are you more happy? Are you satisfied? Maghisgot kita sa ato ang kinabuhi kaniadto. Sa diha nga wala pa nato gipili ang Dios. Sa diha nga tanan nato plano ang ato alang kaugalingon. Tanan natong kalipay dili iya sa Ginoo kun dili ato alang. Ang pangutana karon, kumusta man tong ikaw ra ang nagbuhat sa imong plano? Malipayon ba ka? Napuno ba ka sa imuhang mga plano? Nalipayon ba ka? Nasatisfy ba ka? Makaingon ba ka sa kaugalingon nga sakto ka? Nahimo ba kang abundansya imong kinabuhi? Kumusta man tong imong plano nga ikaw ra? Walay labot ang Ginoo. Now some of you say, well, I like to do what I want. I like the freedom that I have to do what I want. Yeah, I understand that. And thank God we're not a robot. But think of that life when you made your own decisions. You didn't consult the Lord. You didn't pray. You didn't talk to God. God didn't talk to you. You just did what you want. Think about that. Were you happy? Were you satisfied? Uban sa tuwa, moingon ta nga, malipayon man ko tungod kay makabuhat ko kun unsa akong gusto. Pero ang pangutana karon, kumusta man tong mga plano nimo kaniadto
nga wala ang Ginoo. Dili ta robot nga ginamugna sa Ginoo, nga giprogram ta sa Ginoo, dili ta ingana, pero gitagaan ta niya kaugalingong kabubuton. Kumusta man tong imong plano og mga binuhatan kaniadto nga wala diha ang Ginoo? Malipayon ba ka? Now, I don't know how many people of my age and my wife's age that you know, but I doubt if you know anybody else that as often as we talk, Robin came to me either this morning or yesterday morning and she says, Jerry, I'm happy. I'm really, really happy. Why did she say that? She didn't have to. She said that because she's happy. And I say that to her all the time. True? Wala siya kabalo sa ato pero sa iyahan na siya mga tao nga yang kaistoryahan o kaistorya susama sa iyang asawa, moingon yang asawa nga Jerry, malipayon ko karon. Unya moingon po si pasusutik nga malipayon pud siya karon. Nindot kayo. Okay, so some of you still say, yeah, but I like making my own decisions and I like being able to go my own way and I like what I'm doing. Okay. God made a way that you can have it both ways. He made a way that you can have what you want and please God at the same time. What is that? It's what we're going to learn. Usay, moingon ta sa tong kagalingon nga ganahan man ko sa kagalingon nga dalan, ganahan man ko sa kagalingon nga kabubuton. Ang Ginoo nagbuhat siya og dalan nga pwede ka motipas niya nga dalan at the same time sa parehang nga higayon imo gipong gihimaya ang Ginoo bisan pa nga mitipas nga dalan. Unsay pasabot niya ana? Mao kana atong hisgutan karon. Look, I'll give you the answer right now in case you got to leave. But if you want to stay, we'll study the details. But the answer to how you can have it both ways, you can do what you want, and yet you please God. What is that? I'll tell you in a second. Iya kini isulti sa atoa nganong makaingon man siya nga nagbuhat og dalan ng Ginoo nga mao na imuhang buhaton pero mitipas ka. Pagtipas nimo bisan pa nga mitipas ka siyang dalan nahimuot gyapon ng Ginoo. Paunsa man na? The only thing you have to do to have it both ways, you have to change your wanter. Change your wanter. Sa pagbalhin niya na o sa pag-usab niya na kinahanglan iusab nimo ang imuhang gusto. Look in 1 Chronicles. 1 Chronicles 29. You have to change your wanter. You have to change the things you want Okay. to match the things that God wants. And if you're successful at that, then whatever you want is what God wants. Para sa suta niya na kinahanglan nga usbo nimo ang imuhang gusto. Usba imong gusto nga gusto sa Ginoo kay para kun unsa imong gusto mo puy gusto sa Ginoo. Now, you can't change God. And you can't change what God wants. And you can't change what is a pleasure to God. So the only way you can do it is to change your wanter. Ang tumong mao kini, dili nimo mausab ang Ginoo ug dili pud nimo mausab ang kagustuhan ug kahimuot sa Ginoo. Para kita kahimutan sa Ginoo, kinahanglan nga atong usbon ang atong kahimuot ug atong kalipay ug ato kining ibalhin diha sa Ginoo kay para kun unsa atong plano, mao pud ang plano sa Ginoo. Now, I'm happy.
I'm the happiest 80-year-old person you probably have ever known. I'm happy. Why am I happy? Because the things that God enjoys are the things that I enjoy. I really, really do. There's nothing in sin that satisfies. There's pleasure in sin for a short time, for a season. But there's nothing in sin. I've been to sin. I've done it. But there's nothing that says, boy, I can't wait to do that again. Nothing. 80 anyos na siya, unya sayang pag 80 anyos, malipayon kay siya. Malipayon siya tungod kay kun unsa ang gusto sa Ginoo mao pud iyang gigusto. Unya walay sala nga makaingon siya nga natagbaw siya. Kaniadto nakabuhat pud siya dili maayo sa diyang pagabatan-on, pero moingon gyud siya nga wala gyud siya natagbaw siyang gibuhat kaniadto. Apan karon sa diyang nga naa sa Ginoo, siya makaingon nga siya malipayon. Now, we're created for His pleasure. What is His pleasure? What makes God happy? Look in 1 Chronicles 29 and verse 17. 1 Chronicles 29, 17. I know also, my God, that thou triest the hearts and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all these things, and now have I seen with joy thy people, which are present here, to offer willingly unto thee. Did you get that? Twice in that verse. It says, God has pleasure in uprightness. What is that? Imo makita niya sa Biblia sa unang kasaysayan 29 bersikulo 17 nga naa si kahimuot diha sa pagkamatarong. Well, in the dictionary, uprightness is the state of being in a vertical position. Uprightness, the state of being in a vertical position. Ang uprightness nga explanation sa English, usa na siya kabutang nga naka-vertical, nakatindog, nga straight kayo. Did you know that humans, of all the animals God made, humans are numbered among the very few that stand upright? Kabalo ba ka nga sa pagmugna sa kalibutan o pagmugna sa mga butang diri sa kalibutan kaniadto, ang tao lamang ang usa ka uban nga usa ka gimugna sa Ginoo nga naka-straight, nakatindog. Now we have hands, arms, and we have legs and feet. So does a dog. So does a monkey. So does an elephant. But they go on all fours. Gibuhat sa Ginoo nga natay kamot susama sa iro, elepante ug ila binausab sa mga unggoy. Pero kita nagtindog tas tong kagaling nga tiil, pero sila nagtindog, silang tiil ug silang kamot. But man stands upright. That's what that means. Upright. You would think it very odd if I came in this auditorium this morning on all fours. You expect me to come and minister in the position of uprightness. It's exactly what it means. Ang tao lamang ang makatindog silang kaugalingon nga tiil unya naka-straight kini. Siguro lain paminahon o lain pud danahon kung si pasusutik mosulod sa atong simbahan unya nagkamang yang kamot og yang tiil yang gitamak diri sa
yuta. Pero kita og si Pastor Sutek gisugo siya og nagwali siya sa atoa nga naay barog nga nakatindog, naay barog na siya barugana, nagbarog siya nga straight. A bottle of water is upright. Kinong tubig gitawag nato og upright. That's the way it's supposed to be, correct? Diba nga na magina siya? If I knock it over, it's no longer upright. Kung wala na siya nagtindog, wala na po siya nagbarog. To make things right, I take it and I set it upright. You do the same. Para mahimong sakto, kinahanglan nga imo kining ipabarog. Now, you don't have to be 5 years old to understand uprightness. Dili na kinahanglan nga mahimo pa kang 5 anyos para makasabot ka kung unsa man ang pagbarog. You're born with the understanding of what upright, the right thing to do. Gipanganak ta, diri ning kalibutana, unya gipasabot sa tuwa kung unsa man ang pagkamatarong, tarong nga mga buhaton. You don't have to have a high school or college diploma to understand uprightness. Di na kinahanglan nga magkuha kag dagko nga mga edukasyon or mga diploma para makasabot ka kung unsa man ang pagkamatarong. When you walk in a kitchen and it's like this, you know, hey, something's wrong. You know that. Siguro mo atong kusina unya naay nangatumba, kabalo gyud ta nga murag naay sayop. You don't have to have a bank account. You don't have to belong to the Catholic Church or any church. You know what uprightness is. Di na kinahanglan nga mo adto pa ka sa laing nga simbahan kay kita nakahibalo kung unsa man ang pagkamatarong. And you know that this morning. Og nagkabalo ka na nining kadig kabuntaga. And that verse says, I know also, my God, that thou triest the hearts and hast pleasure in uprightness. God enjoys it being upright. Ang Dios nagakahimuot diha sa pagkamatarong. We do too, especially if the lid is off. Oh, I got your attention. You enjoy it if it's upright. You do not enjoy it. Malingaw ka kung kini naa sa pagkatarong, pero dili ka malingaw kung wala kini natarong. If it's not upright. Now, read that verse one more time. I know also, my God, that thou triest the heart and hast pleasure. The verse we read in Revelation, it says we were created for His pleasure. Well, what is His pleasure? Uprightness is His pleasure. Sa Pinadayag 4, mingon pa ang pulong sa Dios, mugna ta sa Ginoo tungod sa iyahang kahimuot, tungod sa iyang kalipay. Na unsa man ang makapalipay, unsa man ang makapahimuot sa Ginoo, mingon ang pulong sa Dios, makapahimuot sa Ginoo kanang pagbuhat og tarong, pagkatarong. Do you notice when we sing hymns and we stand upright and we sing, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. When the world sings, they go down like this. And they twist around. They're not upright. Sa diha kita mukanta ta diri sa hymnal, diri sa atong simbahan, mutindog ta, unya straight kayo, unya mukanta ta diha sa Ginoo. Apan kun ang kalibutan mukanta, sila magyuko unya bisan unsa ilang bubuhat silang lawas. Wala sila nagbuhat sa pagkatarong. From the dictionary, upright
uprightness is the condition or quality of being honorable, honest, or rectitude. Now, it also means just the vertical position, but uprightness means the condition or quality of being honorable, honest, rectitude. Ang pagkatarong, susama ka ganiha sa butilya nga nag-straight siya og tindog, unya ang isa pud niya na karason or usa ka explanation mao ang honorable o ilay binausab honest, dili bakakon. Now, if today was Judgment Day, ask yourself the question, could you stand before God in uprightness? Could you stand before God in judgment? I'm ready right now. Let's go. I'm ready. Or would you have to bow your head, bow your body? Or could you stand upright? Let's go. Lord, judgment's on. Come on. Let's go. I'm ready right now because I'm upright. Kung karon ang adlaw sa paghukom, unya ikaw na ang hukman sa Ginoo. Makatindog baka ka nga straight diya sa Ginoo or muduko ka, muyuko ka tungod kay naulaw ka. Pero siya sa pasusutik, kung siya hukman karon sa Ginoo, pwede siya makatindog og barog, makabarog siya pag-ayo tungod kay siya naay pagkamatarong or naa siya pagkatarong. You ought to practice this every day. When you get out of bed, stand upright. Good morning, Lord. If today is the day of judgment, I'm ready right now. Let's go. If I've got some things that aren't right, I get them right. Then I can stand upright. I-practice kini sa inyong kagalingon, pagmata sa buntag, pagtindog o straight, ina din sa Ginoo nga Ginoo, kung karon ang adlaw sa paghukom, andam ko nga moatubang sa imuha. Kung ako'y nabuhat nga sayop, tabangi ko Ginoo nga mahimo kining tarong, unya magtindog ko sa imuha nga nay pagkatarong. If I had to stand before a judge right now for any reason, could I walk into that courtroom? Your Honor, good morning. I'm ready. But if you're guilty of robbing a bank or stealing something or killing somebody, you would have to come in hopes. You could not be upright. I'm upright before the judge. Why? Because I've done nothing wrong. I can stand upright. Can you stand before God in an upright position right now? Kung ikaw gipatawag sa korte, unya wala kay sala, pwede ka moadto sa korte nga nakastindog, walay kabalaka, tungod kay wala kay gibuhat nga dili maayo. Pero kung ikaw nakapasanginlan nga nangawat or nagbuhat og dili maayo, siguro pag-abot nimo sa korte, nagduko-duko ka tungod kay ikaw guilty, nangita ka og pamaagi nga pasayloon ka. Apa nang hulagway mao kini? Kung ikaw magatubang sa Ginoo, kay ikaw yang hukman, unsa man imuhang pagbarog? Nagtindog ba ka nga straight o magduko-duko ka tungod kay nakagibuhat nga dili maayo? Look in Acts. Acts chapter 24. Paul, the Apostle Paul, understood uprightness. Acts chapter 24 and verse 16. Acts 24:16. Go there. Buhat 24, versikulo 16. Acts 24:16. And herein do I exercise myself, watch it, watch it, watch it, to have always a conscience void of offense toward God
and toward men. Ha! Can you say that? Paul could say that. I exercise myself. Just what I said. You ought to do that every day. Get out of bed, check your life, check your mind, check your heart, check your mouth, check your thoughts, and stand before God. Your Honor, Your Majesty, my Lord, I stand before you today. I have no offense against you or against any man. Right now, I stand before my judge. Could you do that? Could you do it right now? Could you do it yesterday? Pwede ba ka moingon diya sa Ginoo sa imong kaugalingon nga ikaw wala ka nakalapas diya sa Dios? I-practice kini sa ato ang kaugalingon susama ni Pablo nga iyang giingon kay yang giingon diri sa Biblia nga iyang konsensya wala jud gini nabahiran ug kanang pagduha-duha diha sa Ginoo ug diha sa tao. Tungod kay wala siya gibuhat nga dili maayo atubangan sa Dios ug atubangan sa tao. Ulagway kini sa atong kaugalingon. Pwede ba nato ni i-istorya diha sa Ginoo? Makaingon ba ka nga Ginoo? Magtindog og barog sa imuha tungod kay wala ko nakalapas batok kanimo ug batok sa uban nga tao. Makaingon ba ka kana dili? Makaingon ba ka na karon sa iyaha ug kagahapon? 1 Thessalonians, please turn. 1 Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2. The Apostle Paul again. 1 Thessalonians 2:10. Ye are witnesses, the people of Thessalonica. Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behaved ourselves among you that believe. Before the church, Paul could stand and say, you're witnesses. How holily and justly and unblameably we've stood among you. That's pretty good. Si Pablo nagatubang diha sa katawhan sa simbahan, unya mingon siya, kamo mga simbahan, kamo mga Kristohanon, saksi mo nga kami ug ako nagbuhat mi og matarong, balaanon nga mga pagkamatarong og dili sa lawayon. Now, think. Do you think Paul's creator, the Lord Jesus Christ, do you think Paul's creator smiled when Paul said that? Did you ever think of that? His creator, when Paul says, I stand before you holily, justly, and unblameably. Do you think his creator was smiling? Nakahuna-huna ba ka nga ang nagmugna kang Pablo nga si Ginoong Hesukristo? Nakahuna-huna ba ka nga si Ginoong Hesukristo nagkatawa o nag-smile diha kang Pablo tungod kay siya nakaangkon nga siya nagbuhat siyang kaugalingon nga balaan og dili sa lawayon? Now, when I put these pictures up, my selections sometimes are not always the best, what I have to choose from. But it's interesting. There's nothing wrong with this picture of Jesus, except that he's smiling. Sa pagpili niya og mga hulagway sa internet, mamili gyud siya pag-ayo, usahay makapili pa siya og dili maayo usahay. Pero pagpili niya, nagpili sa hulagway nga nakangisi. But when I saw it, I didn't like it. Why didn't I like it? Listen now, I'm going to get you if you don't watch it. Why didn't I like it?
Nganong wala man siya ganahe sa hulagway ni Hesus diri sa iyang hulagway nga napili nga nagngisi? Because I'm not used to seeing a picture of Jesus smiling. Kay Nothing wrong with it. wala siya naanad nga kumutan-aw siya sa hulagway daw ni Ginoong Hesukristo, wala siya naanad nga magngisi. Tanan nga hulagway nga atong tan-awon kang Ginoong Hesukristo sa internet man o sa atong balay, seryoso kayang naong. But that in itself is interesting. Maybe you didn't like it. Siguro ikaw wala pud ka ganahe nga mutanaw siyang naong nga gangisi. Why didn't you like it? You like that? Ikaw ganahan ba kani? Tanawa daw. That's a little better. Because maybe we're not used to picturing Jesus, our Creator, smiling at our lives. Siguro wala ta ganahe nga makita tag hulagway ni Ginoong Hesukristo nga nagngisi, siguro tungod kay wala pud ta nakapangisi sa iyaha sa atong kagalingon. I wonder why. Una-una siya ngano kaha? Does that make you uncomfortable? I wonder why. Dili ba ka komportable niini nga hulagway? Ngano kaha? Because we're used to seeing Him not smiling. Kay kasagara atong makitaan, wala gyud siya nagngisi. Now, we found out that uprightness pleases Him. Kita nakahibalo nga pagbuhat og pagkatarong nagahimaya diha sa Dios. Does uprightness and righteousness please you? Ang pagkatarong ba o pagkamatarong makapalipay ba sa imuha? If you could just learn to love righteousness and uprightness, if you could learn to love that, then whatever pleased Him would please you. Makes sense. Kung ikaw malipayon og mahigugmaon sa pagbuhat og pagkatarong og pagkamatarong, ang Ginoo pod malipayon. Kung ikaw malipayon niya na, ang Ginoo sab malipayon. Now we ask, is that possible? Because some of you have asked this question while I've been preaching this morning. Oh, yeah, just love the things God loves and hate the things. I know all that, yeah. But is it possible to change your wanter, to change what you like, to match what He likes? Is it possible? Posible ba kaayo nga ilisan nimo ang imuhang gusto unya pag ilis nimo niini ang gusto nimo mao ang gusto sa Ginoo? Turn to Psalm 103. Psalm 103. Psalm 103. Psalm 103. Is it possible to live a life that pleases Him and pleases you? Posible ba kaayo nga magkinabuhi ka nining kalibutana nga magkalipay diha kaniya unya siya pud magkalipay diha kanimo? The answer is yes. Look in Psalm 103 and verse 21. Psalm 103, 21. Bless ye the Lord, all ye His hosts, ye ministers of His that do His pleasure. Oh man, that's me. I love doing right. I love righteousness. I love a man or a woman that can stand upright and does right. I love them. God does too. So it's possible. Ganahan kay siya magbuhat og pagkamatarong, ganahan pud siya o ganahan pud ang Ginoo nga magbuhat ang usa ka tawo sa pagkatarong. And ye ministers of His that do His pleasure. Look in Psalm 111.
111, Psalm 111. Is it possible? Psalm 111. Salmo 111, Psalm 111, verse 2. The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. So it is possible to love the things that God loves and hate the things that God hates. He said to do it. Hate the evil, love the good. posible jud gayo nga magkinabuhitan ining kalibutan nga higugmaon ang mga butang nga gihugma sa Dios ug ato pong kaligutgutan ang mga butang nga gikaligutgutan sa Dios. Some of you say, well, yeah, I know there's people that really, they do right all the time, and yeah, I've heard of that. But that's just not me. Why? Why? Oh, because I like to do my own thing. Really? Why don't you change your wanter? Siguro moingon ka nga daghan ko nakahibaluan nga mga tao nga magbuhat og sakto kada adlaw, pero sa imong kagalingon ganahan maka magbuhat og sakto kada adlaw. Siguro mo ning panahon nga ilisan nimo imuhang gusto. Obviously it can be done. Look in Philippians chapter 2. God will help you do that. Philippians chapter 2, look at it, verse 13. Philippians 2:13. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. God's will. What is God's will for my life? To do His good pleasure. Well, I can't do that. Why not? God will help you. God says, I will help you be upright. I will help you to get ready so that you can stand upright before God at the judgment. Ang Ginoo gusto siya nga ikaw magbarog na ipagkatarong, gusto siya nga ang imong binuhatan mao ang katuyuan nga iya sa Dios. Hate the evil and love the good. The problem is that most of the time we find our pleasure in sin and not uprightness. Yun ang pulong sa Dios nga higugma ang mga higugma sa Dios kaligutguti ang mga sala. Pero usahay atong makita natong kagalingon nga atong gihigugma ang sala imbis nga ang maayo. In the Old Testament, during Jeremiah's day, it really upset God because the prophets, the people that were supposed to minister to the people concerning God, the prophets, prophesied falsely. They lied. They got in the pulpit and lied. God's man. Go ahead. Sa karaan nga tugon sa panahon ni Jeremiah, nasubo pag-ayo ang Ginoo tungod sa panahon ni Jeremiah daghan kay mga propeta. Unya ang trabaho sa propeta musulti sa katawhan, unya katong ilang ipangsulti iya sa Dios. Apan ang problema daghan kay mga propeta kaniadto nga nagwali sa pulong sa Dios pero mga bakakon, namakak sila. Dili iya sa Dios lang ipangwali kundi ilahang kaugalingon. The prophets, the preachers, got in the pulpit and lied. Here's what upset God. And my people love to have it so. The people wanted the preachers to lie to them. There are people in town that preach, oh, there's no such thing as hell, don't worry about it. There's churches in town that say, oh, all you need to worry about is to be baptized. Heaven, God wants everybody in heaven.
Well, that's true, but God requires repentance and to be born again. But there are churches in town that teach that God's going to let everybody in heaven. Don't worry about hell. And the people love to hear people preach that way. That's what made God mad in the Old Testament. Nasubo ang Ginoo tungod kay nay mga propeta nagawali sa pulong sa Dios unya mga bakakon. Pero mas lalo pa kaayong gikasub-an sa Ginoo tungod kay ang mga tawo nga naminaw giganahan pud sila nga katong mga propeta nga mga bakakon, ganahan pud sila nga mamakaktong mga propeta. Daghan pud sa ato karon, sa ato ang kahimtang karon, naay mga magwawali nga mawali sila nga ang Ginoo ganahan sila, ganahan daw ang Ginoo nga kitang tanan padulong sa langit, tinuod man kana. Pero dili sila muwali mahitungod sa inferno. Kay muingon sila nga walay inferno. Daghan pud sa ato karon, sa atong mga kaubanan nga dili sila ganahan nga ang tawo moadtog inferno, busa mamakak sila. Muingon sila nga walay inferno. Ingana ang pamaagi nganong masuko ang Ginoo. Look, it's God's will. He loves people that can stand upright. But listen. It's also God's will that we prosper, that we enjoy life, that we have everything that we need to enjoy life, to minister for Him. He wants that for us. Turn with me to Psalm 35. Psalm 35. Psalm 35. Psalm 35, verse 27. Ganahan ang Ginoo nga kita magbarog sa iyang atubangan nga nay pagkatarong, tindog tagbarog diha sa Ginoo, pero ganahan pud ang Ginoo nga magkinabuhi tanin ning kalibutana nga puno sa abunda. Ganahan ang Ginoo nga kita magkinabuhi ning kalibutana nga atong makaya. O kanang tanan gihatag sa Ginoo sa atoa. Atong abli atong Biblia diri sa Salmo 35. Look at this. Psalm 35:27. Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yea, let them say continually, let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of his servant. He wants an abundant life for us. And we can have it if we change our wanter. Gusto sa Ginoo nga kitang tanan naatay abundansya nga kinabuhi diha kaniya. Ang usa lang ka pamaagi niini usbo nato atong gusto unya kini atong gusto atong ihatag diha kaniya. The pleasure-loving Creator wants us to enjoy the same pleasure as He enjoys, and He made it possible. Jesus said, the thief cometh not but to steal, to kill, to destroy. I am come that ye may have life, and that ye may have it more abundantly. Listen, the people out there, outside the Lord, are missing out on the best life possible. Ang Dios nga kahimutan nga nagbuhat ngining kalibutana, gusto pud siya nga kita usab magbuhat sa buluhaton kun unsa man ang iyang gikahimutan. Mingon pa ang pulong sa Ginoo diri sa Juan 10 bersikulo 10 nga ang kawatan wala mianhi diri apan sa pagkawat, sa pagpatay o sa pagguba, apan ang Ginoo naghatag kanato og kinabuhi. Unya siya muhatag kanato kinabuhi nga abudansya. Listen, that verse that we just read in Psalm. The Lord said, the Lord has pleasure and made it possible for you to have pleasure and prosperity at the same time. I'm not talking about getting rich. I'm not talking about living in a mansion. I'm talking about prospering in life.
enjoying the best of this life, and then when you die, you go to heaven. We've got the best there is. Why would you choose to go the way of the world, the flesh and the devil, when there's no satisfaction in that? Gusto sa Ginoo nga magkinabuhi ta sa iyang kalipay, apan gusto po diya kita mahimong prosperous, kita mahimong abunda. Dili pinaagi sa pangkalibutanon nga hunahuna, nga moingon ka nga daghan kag kwarta, moingon ka nga nakay mansyon nga dako kayo. Dili nga na, kun dili magkinabuhi ta nga naatay kalipay uban diha sa Ginoo, unya malipayon ta diha sa iya, unya mamatay ta dito sa padulong sa langit. Now look, now's the time to decide. January 4th, 2026. 6. New Year. Happy New Year. But now's the time to decide to make His pleasure our pleasure. For it is God that worketh in you both to do and to do His good pleasure. So, it's time right now, New Year. People make resolutions this time of the year. They say, oh, I'm not going to eat as much chocolate as I did last year. Oh, what a tremendous change in your life. People say, well, I'm going to stop beating my wife. Oh, I'm sure she'll appreciate that. Yeah. They make resolutions at the first of the year, and then by January, you just get rid of those resolutions because you can't keep them. Why don't you decide now to learn to love His good pleasure? January 4, 2026 na karon, uban sa ato magunahuna nga unsa ka atong usbon sa akong kinabuhi. Unsa ka atong kinahanglan ako usbon. Pero pinakanindot gyud nga angay nato usbon sa atong kinabuhi nga mao ang atong usbon ang ato ang gusto. Kung dili atong gusto, mao ang iyahang kahimayaan. Kay ang iyahang kahimayaan nga ang tao nga kita Kristohanon magbuhat sa iyang kahimayaan ug pagbarog diha sa iyang pagkamatarong. For thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. When God looks at your life, is He smiling? Will He be smiling when you stand at judgment? And at the judgment, can you stand uprightly? Wouldn't it be great to know that He's smiling and that He's ready to welcome you? Kung ang Ginoo magtanaw sa imong kinabuhi karon, malipayon ba siya? Kung ikaw mag-atubang sa hukmanan karon diha tubangan sa Dios, mutindog ba ka nga straight, nga walay kaulaw, or magduko-duko ka tungod kay ikaw na ulawan? Let's stand. We're going to have an invitation that gives you opportunity and encourages you to get things right with the Lord so that He's smiling